Tatakanta. Iwa ka sa mataranta eh. Tatakanta. Wait, magilom-hilom. Maglilay kay gusto maka-score. Diba? Ay, putang ina, ano ba yan? Ang ina mo, beef May pa. aliens na ako. May aliens na ako. Ang ina mo, One beef shot to, pa. one shot to. One shot yung gago na yun. Hindi na ako zero. May aliens na ako. Paano? Nasa helicopter pero headshot. Ng OC. Estimated na yung ulo niyo, Meow. Meow, estimated na yung ulo nun. Uy, sa taas dito. Window? Pasok sa putas, Meow, no? Dito, sa roof. Yan yung naka-chopper kanina. Yan yung naka-chopper. Oh shit! Ay, hila. Gago, nag-ring. Ang ina, ano ba yan? Dito. Hindi ko alam yung daan dito. Nice. Don't worry. Ayun. Naka si Dante Golapa at your Iron. service. Primary objective complete. All targets eliminated. Ironside. Ba't ayaw mo kasing BR, Mark? Meow, lagi kita nakikita sa casual. Tokal ka talaga. Nagpo-practice ako. Hindi ko Disable. kabisado yung map. Ang bilis ni receive. Gago. Meow. Gago. Nasa by station Pinatay daw kayo ni Willard, Meow, sa resurgence, Meow, ah. Sabi niya, Meow. Eliminate all bounty targets. Oo nga eh. Gumante. All bounty targets KIA. Well done. Hindi, ang taga-finish lang siya. Nakadown sa akin. yung Taga-finish lang, Meow. Taga-finish lang pala, eh. Yawa na down ko ato pag sure. Uy! Gift gift. Oh, grabe niya. Oh my god. Binabaril mo yung kasama mo, ha? Ito. Baka pala si Dax, baka pala si Dax. Palit Naging mag-UAV bato Dax. pa. Tuwang. Cool lang. Palit mag-UAV. Palit mag-UAV. Drop cash, drop cash, drop cash, drop cash, drop cash. Moving in. Yayamanin kayo mo. Located. Babay na muna. Ligo lang ako. Ha? Isa kami. Ako din. Meow, meow, meow. Meow. Bring it in, Ay, Rico. gago akong ano. Max. Napa, wala na. Sana no. Setting waypoint. Wala na, nihawa na Dax. Nihawa. Ano ba? Gakuyog, mangguna Dito, sila dito. ni Gorin. Usahay mo, hindi ko ganan mo. Nasud. Buang nga mo Sila siya. play, Wa sila mo one play, shot sila pa ba? play. Tapoy kayo na. Issue kay Murag. Sige Sniper ka dira. kontra, di na ba makontra? Ako, diyan yung shit ko. Este, nagkontra. Gas is moving. Yeah. Oras 5:40. Pwede pa kung maka-last game before picking up Madam. Your squad is getting you out of here. Stand by. Pwede. Ito ka sniper. Mabayo. Ay, close. King. King. Dua ka bok. King. Nasa, Bus taas o lang, boss? Pasaka sa stairs. Ayun na, Stairs talaga. Ga stairs, luya, mga buwang. Ay, Wala. wakabalo. Stairs na Helmet. sila, tara, ano ta? Elevator ta. Ay, lagi. Naara din ang elevator oh. Layawa, dan sigulapat. Tanan, minuang. Crazy.
pa, ganto yung wala pa tanan. Nakuha man mo usa. Boy? Kuha ni mo oy, usa ra ko ah. Wala man ko nakaabot sa usa. Sa kanang nauna ni bidaw. Ikaw na nag-thirst me. Wala, namatay ra. Wala nakabutay sundan mo. Ako nakapatay sa usa katong most wanted. Buhi, day ka. Huwag makapatay kag most wanted, mabuhi, day. Dili oy. What you mean? Yung kapatay lagi May pero wow, sa bounty yun bay. siguro. Ay nag-snipe, Alright. ay nag-snipe. Palit mo, giwabot, Ayaw pa dagan kayo, kay kwarta sniper. guys, promise. Palit Ay, mo, nag-snipe, you right up, side. self press. Yeah, nasa kwan ka ng... You up, self press. Ay na dire. Sa unang kwarta, Selfie na lang, selfie. you up, self press. Palit mo. Anak ko. Darp ka siya, brabe. Kaya palit mo, giwabot na ko. Eyes on the board bro. Ikaw sa una, Pop Ducks. Dalang. Saan ko yung face mask na yun? Palit mo, face mask. Kung to ato tat ibobo sa hospital. Tama na. Elevator, ano? Dire. Elevator. Kuha. Ano sa base station mismo ka ng recon? Ay, run to fly mismo. Gas is closing in. Get to the new safe zone. Wala na po din sila. Sila na po, mga top to 50. Ito Cheater, si di ba yun? Kanding. Tracked by an enemy squad. Patay, Duda ko na Carding. yun. Di ba yun? Promise. Kaka mausana. Top to 50. For sure ba? Okay. Down ako isa. Burger. Okay, yawa. Disable. Ayaw pa sanaya. Boys, ayaw na daha. Kani si Tabangay na si Dax. Ayaw ng King. Ang King Down na isa, sa down isa. Burger. Nasa burger. Memory. Tay sabay kay. Gago! You shit, bro. You shit. You got shit on, bro. You got shit on. Intelligence squad is outside the safe zone. Buy station vulnerability closed. Contract failed. Up to 50 ka. Paano to ning tol na? Kaniyo? Moving this way. Marking location. Enemy spotted. One shot ang King. Here's your waypoint. Yate. Bantay twin building ha. Twin building. Twin building. Unsa man twin building? Wait, twin building ani. Never mind. Gani. Moving. Cancel last. Human ang King. Kita ka Okay. pa na ni. Isa na kabok. Ah, Uwi ang mga plok. Ganag, nabuhay ang pulo kabok. King man. Lagi. Yung napay nabili na. Left side na. Bus. Right side. Ay, sorry. the wheels and the bus go round and round. Mo lang mga kwan, way load out na. Gikan gikan king. Hindi ka doon. Akong bilal. Anong blue house ko? Sunod. Kapit ko kumamang sa akong. Gulag locked down. Area's clear. Patay ka ni Jimmy. Start. Oy, petition. Alay vitation doon. Buy station marked. Open kayo na. Boss Loadout makagdit. drop headed your way.
wala, ang kagaytabangan ni Dax. Na, duwa left and right, mangka akong gipatay ka ha. Paro to, Bless. left and right akong gipatay. God bless. Nay tao pa. Sige, mga palit, pero nay tao sa buy station mismo. Nires. Magpares yan. Panga. Palita Jord. You've got gas Huh? moving in. Palita. Smoke, dagan kayo smoke. Yawa. Naikuhan oy. Ano na silip Sige sila. na. Crack na to. Crack one shot. Asa ba station dito ano sa eh? Picas Cards. Your squad mates to release. Get ready to Langanin, kay cards, dagan kayo tawag ko. Tawag ka lang. Safe loadout man. Ay, kumpiyansa sa right side niyo mo ha. Ay, kumpiyansa right side niyo mo. Ay, tao, ika. Ay, one shot. Food na Ay, ano. isa ka. Ay, isa sa mo ha. Isa lang. Duha ni. Balik din kung makabalik na. Trophy sa sunod. Lap. Wala ko yung smoke. Nahurot ang smoke. Pagbalik. Hindi makapalit. Load Ako yung cover fire ba? Palit. That is life. Palit. Cover ko. You've got gas inbound. Safe zone I cannot. relocated. Okay, toy sa. Kaya. I-free fire na Dax. Kaya mo tabako. Eh, Eh. Your squad is getting Oh, lapit na daw ng outlook. stand by. Aguinaldo calling in UAV. coming ah. Yes, kana sabi di sa mo kanina sa balay. Down usa. Patay na usa. Di Balik ka mapos sa ang nasa bahay kay Ano Night pa Trophy. mamatay? Night Trophy. You still Night have Trophy. squad mates outside the safe zone. Five teams. Lagi. Dax, saan Ah, sa? Patay tayo na ito lang. ni. Likod ng balay. Left, Go. left, tulo ka box. Down. Green lang. Nasa ubos nahagbong. Uy, good up. Okay. Ay, kumpiyansa ko na pa. Enemy in the area. Okay, mo hagdanan ni. More nilang agianan. Marking target location. Eh, pick pa. Buwang ka. Ikaw tanaw sa right ding. Ay, magpalabi di ah. Nabalik ka ta nila. Cards. Gas is Mo close. na ilang agianan. Mo na. Relocating safe zone. binuang. Kinanglat potion ni bay, second floor, duwa ka buhok ra bay. O gani, naman ko gani. Ano. Ah, push. Direct trophy. May tae. Kinadaghan ng tae, bay. Plating ko, di ko ka. Yeah, what? Naunay ko. Nice, kawan. Nice. No one be Ay, kaspas. Palit mo naman. Naot ka na tadaan ba? Naot ka Wala daan. makapalit mo. Maot kay naot. Fix mas dara ba? Understood. Yawa na pa yung sa kilid. Bis. All remaining. Stay sharp. Gakamang-kamang na, bay. Yawa. Gas is inbound. Nasa lawas. Kakamang, nagbuang. Uy! What up? Nasa lawas. Usa na lang nga. Duha. Long way from your location. Move like you mean. Steve, bay. Mga kilig, bay. Gakamang pa doon ako, bay.
Oh, yawon na! Isa na lang. Okay. Kasi na dead slide ko. All enemy squads eliminated. That's a Murag si job well Kims done. gagamang ba? Yawa. Kanang kamang gagamang pa rin ako. Ano galiya ka ba? Changing target. Eh, bay, binuang ka. Dead slide?